Alright guys, test naman kita sa buong adlaw. Ari aton Magnum Gen 2 123 nakamount ang Alpha 3 TSHM 00008. Right. So gamit naton ay HM pellets. So VR25. So set naton ang aton target paper. Alright, so na-set up na natin guys ang ating target paper. So i-hyperlapse na lang natin para tipid kita sa oras kaya wala kita sidecam. Alright guys, last ko nga lupok balda pero 10 siya, 10 ini siya 10 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17x. So 17x 250. Alright, so X na lang niya ang aton nga pangitaon pa. Alright guys, nag-plug kita. So ang aton nga score is 250 with 18x. Nadugahan kita isa ka X. So ayan. Alpha 3 TS AHM 00008. Yan, ito mo yung result na guys. 250 18x. Right. Thank you for watching guys.